بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی کو 10 سال ہو گئے لیکن میری اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ میرا شوہر دوسرے شہر گیا تو میرا دیور کہتا، بھابھی یہ دم کیا ہوا لڈو ہے، اس کو 7 دن کھانے سے بھائی کے آتے ہی حمل ٹھہر جائے گا۔ میں نے وہ لڈو کھا لی اور مجھے حمل ٹھہر گیا۔ جب بچہ ہوا تو میرے دیور نے شور ڈال دیا کہ یہ بچہ میرا ہے، اور جب ڈی این اے ٹیسٹ کروایا تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ بچہ تو میرا نام حیا ہے۔ میں بہت ہی خوبصورت تھی اور میری شادی ایک ایسے گھر میں ہوئی جہاں پر صرف میرا شوہر اور میرا دیور ہی رہتا تھا۔ میرے سسر باہر کے ملک ہوتے تھے، یہ لوگ بہت امیر تھے، میری ساس بھی نہیں تھی۔ پہل تو مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہ اس گھر میں کوئی ساس نہیں ہے، کوئی نند نہیں ہے، کوئی جیٹھانی نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ یہاں پر رہنا بہت ہی مشکل تھا، کیونکہ یہ گھر صرف مردوں کا گھر تھا۔ میں اپنی کوئی بھی بات کسی سے بھی نہیں کر سکتی تھی۔ شوہر بھی میرا کافی سنجیدہ مزاج قسم کا تھا۔ میرے ماں باپ بھی میری شادی کر کے اس ملک سے باہر چلے گئے، کیونکہ وہ میری شادی کروانے کے لیے یہاں آئے تھے۔ ہم پہلے قطر میں رہتے تھے۔ میرے ماں باپ مجھے پاکستان میں بیانا چاہتے تھے تاکہ میں اپنی مٹی سے قریب رہوں۔ قریب تو میں ہو گئی، لیکن میں بہت پریشان رہتی تھی۔ اسی پریشانی کی وجہ سے میرے ہاں ابھی تک اولاد بھی نہیں ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کہتے تھے آپ کو خون کی کمی ہے، آپ اداس رہتی ہے، اپنا ماحول بدلے، رہن سہن بدلے، کہیں باہر آئیں جائیں، وہ کام کریں جس سے آپ کو خوشی ملے۔ لیکن میرا شوہر ایسا کام کرتا تھا کہ وہ ایک دن کی چھٹی بھی نہیں کر سکتا۔ اس گھر میں میرا دیور ہی تھا جو میرے ساتھ کوئی بات کر لیتا ہے۔ وہ میری عمر کا تھا، دیکھنے میں بہت ہی حسین تھا، میرے شوہر کے مقابلے میں ایک اچھا انسان بھی تھا، ہنسی مذاق بھی کرتا تھا، لیکن اس کی بھی اپنی دنیا تھی جس سے وہ میرے لیے وقت نہیں نکال سکتا تھا۔ وہ یونیورسٹی جاتا تھا، اپنے دوستوں کو وقت دیتا تھا، پھر اپنے فون میں مصروف بیٹھا رہتا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ کب وہ فارغ ہو کر آئے گا اور میرے ساتھ باتیں کرے گا تو میرا کچھ وقت اچھا گزر جائے گا۔ وہ باتیں بہت اچھی کیا کرتا تھا، اس کا نام حماد تھا، لیکن کبھی کبھی ہم دیور بھابھی کوئی پلان کر لیتے تھے، وہ کبھی کوئی کھانے کی چیز لے آتا، کوئی پیزا وغیرہ، تو ہم مل کر پیزا کھا لیتے، ادھر ادھر کی باتیں کر لیتے تو وقت اچھا گزر جاتا تھا۔ یہ بات میرے شوہر کو بھی پتہ تھی۔ میرا شوہر کہتا تھا اسے تھوڑا دور رہا کرو۔ میں نے کہا کہ وہ کوئی غیر تو نہیں ہے، اسی گھر میں رہتا ہے، تو کہنے لگا کہ ٹھیک ہے لیکن زیادہ باتیں مت کیا کرو۔ میں اپنے شوہر سے کہہ دیتی ہے میں اس سے کوئی بات نہیں کرتی، لیکن اصل میں ہم آپس میں باتیں بھی کیا کرتے تھے اور ہماری زندگی اسی طرح چل رہی تھی۔ میری شادی کو کافی وقت گزر گیا لیکن وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ 10 سال ہو گئے لیکن میرے گھر میں ابھی تک کوئی اولاد نہیں تھی۔ میں بانجھ مشہور ہوئی جا رہی تھی، لیکن جب ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ اتنا مسئلہ نہیں ہے، آپ کے ہاں اولاد ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آج ہی اپنے شوہر سے بات کریں کہ وہ آپ کا ماحول بدلے اور آپ کو کسی پرسکون جگہ پر لے جائے۔ لیکن جب میں نے یہ بات اپنے شوہر سے کی تو میرے شوہر نے مجھے ایک نئی خبر سنا دی۔ اس نے کہا کہ مجھے تو کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا ہے اور میں وہیں پر رہوں گا، شاید 9-10 مہینے کے لیے۔ جب اس نے یہی بات کر دی تو میں اس کے بعد کیا کہہ سکتی تھی، کیونکہ میرے شوہر کی بات آخری بات ہوتی تھی۔ وہ ایک دفعہ جو کہہ دیتا تھا پھر وہی ہوتا ہے۔ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ کا سامان پیک کر دیتی ہوں۔ میرا شوہر شہر سے باہر چلا گیا اور اب میں گھر میں اکیلی رہنے لگی۔ لیکن انہی دنوں میرے دیور نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ پر جاتے ہوئے میرے شوہر نے مجھے کہا کہ میں نے دکان والے کو گھر کا نمبر دے دیا ہے، کوئی بھی چیز چاہیے ہوئی تم فون کر دینا، وہ چیزیں گھر دے جائے گا۔ میں نے کہا کہ چیزیں منگوانے کی کیا ضرورت ہے، حماد مجھے لا دیا کرے گا۔ تو میرے شوہر نے کہا کہ تم نے اس سے کوئی چیز نہیں منگوانی اور اس سے بات بھی نہیں کرنی، وہ اپنے کام سے کام رکھے گا اور تم بھی اپنے کام سے کام رکھنا۔ اس کے لیے کھانا بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ باہر سے کھا لے گا۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ تو کہنے لگی میں تمہارا شوہر ہوں، تم نے میری بات ماننی ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں، میں نے کہا کوئی بات ہوئی ہے؟ تو کہنے لگی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسی کوئی بات ہوئی تو تمہیں ضرور بتاؤں گا، اس سے دور رہنا۔ میری ایک چاچی عمرے پر گئی ہیں، جب وہ واپس آئیں گی تو وہ بھی تمہارے ساتھ رہنے کے لیے آ جائیں گی، تمہارا خیال رکھیں گی، تمہارا دل نہیں گھبرایا کرے گا۔ عجیب بات ہے کہ میرا شوہر جانے سے پہلے میرے دیور سے مل کر بھی نہیں گیا تھا۔ شاید بھائیوں کے بیچ میں کوئی ناراضگی تھی، لیکن ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا تھا کیونکہ میرا دیور چھوٹا تھا اور میرے شوہر نے ہمیشہ اس کا احساس کیا تھا۔ مجھے لگا کہ کوئی چھوٹی سی بات ہوگی، آپس میں دونوں بھائی حل کر لیں گے، لیکن میں اپنے شوہر کی یہ بات بالکل بھی نہیں ماننے والی تھی کہ میں اپنے دیور سے بات نہ کرتی۔ میں نے اس سے بات بھی کرنی تھی، ہم نے مل کر گیمز بھی کھیلنی تھی اور ہم لوگوں نے ساتھ مل کر ہی رہنا تھا جیسے ہم پہلے رہتے تھے۔ جب میرا شوہر مجھے چھوڑ کر چلا گیا تو میرا دیور ایک دن میرے پاس ایک لڈو لے کر آیا، کہنے لگا کہ آپ اسے کھائیں گی تو آپ کے ہاں بھائی کے واپس آتے ہی حمل ٹھہر جائے گا۔ ویسے تو میں اپنے دیور سے اس طرح کی بات نہیں کرتی تھی، لیکن میرا دیور کچھ الگ قسم کا تھا، ہم ایک دوسرے سے دوستوں کی طرح بات کر لیتے تھے۔ اس نے کہا کہ بہت وقت ہو گیا ہے، بھائی کو احساس نہیں ہے، آپ کا علاج کرواتے نہیں ہیں، آپ کو کہیں دم کروانے کا بھی نہیں لے جاتے۔
लेकिन मैं उस घर में एक बच्चे को देखना चाहता हूँ ताकि आपके चेहरे की उदासी ख़त्म हो जाए। इसलिए मैं दम करवा के लाया हूँ। 7 दिन तक आपको ये खाना होगा। इसके बाद भाई आएंगे तो खुशखबरी भी आ जाएगी। अपने देवर का शुक्रिया अदा किया और उसे ये भी कहा कि तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो जिसने इतना सोचा। अल्लाह तुम्हें एक प्यारे से बच्चे का चाचू बनाए। मैंने वो लड्डू खा लिया और इसी तरह 7 दिन तक रोज़ वो लड्डू ये सोच कर खा लेती कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा देवर भी रोज़ मुझे कहानियाँ सुनाता कि ये लड्डू तो फलां ने भी खाया था जहाँ से मैं लेकर आया हूँ, उनकी बड़ी हवा उड़ी है। लोग उनके पास जाते हैं और अपना मसला हल करवाते हैं। आपका मसला भी हल हो जाएगा। मैंने ख़ुसूसी दुआ भी करवाई है। लेकिन मेरे देवर मुझे ये भी कहा कि आपने ये बात अपने शौहर को बिल्कुल भी नहीं पता लगने देनी, कि वो ऐसी बातों पर यकीन नहीं करते, और अगर उन्होंने ये जान लिया कि ये लड्डू मैंने आपको दिया है तो फिर तो वो मेरी जान ले लेंगे। मैंने कहा कि कोई लड़ाई चल रही है, तो कहने लगा कि नहीं, कोई लड़ाई नहीं है। जहाँ गए हैं वहाँ मुझे भेजना चाहते थे, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता था तो मुझसे नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि इतनी छोटी सी बात है। वो तो मुझसे ऐसे नाराज़ हो रहे थे कि जैसे तुम्हारे साथ जीना मरना ही ख़त्म हो गया हो। कहने लगा हाँ बस ऐसे ही हैं, फ़ौरन गुस्सा कर देते हैं। लेकिन उन दिनों मैंने अपने देवर में एक और बात नोट की जो पहले वो कभी भी नहीं करता था, वो ये कि अब वो रात को देर से घर आया करता था। मैं भी अकेली थी, इसलिए मैंने उसे कहा कि जल्दी आ जाया करें, मेरा दिल घबराता है। उसने कहा कि भाभी जल्दी आने की कोशिश करता हूँ, लेकिन काम ही ऐसा है, जो आपके लिए सुबह लड्डू लाता हूँ सारी रात उस पर अमल होता है और वो अमल कराने के लिए मुझे वहीं पर बैठना पड़ता है। 7 दिन तक मैंने वो लड्डू खाया और अपने शौहर को बहाने से बुला लिया। उसे कहा कि तुम आ जाओ, मुझे तुमसे ज़रूरी काम है। मेरा भी दिल नहीं लगता, मैं अकेली हूँ। शौहर ने कहा ठीक है, फिर मैं तुम्हें अपने साथ ही ले जाऊँगा, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम है। मैंने कहा हाँ आ जाए, मुझे आपकी ज़रूरत है। लेकिन जब शौहर आया तो मैं देखकर हैरान रह गई, उसने मेरे देवर को सलाम तक नहीं किया। उसके पास से ऐसे गुजर गया जैसे वो बैठा ही नहीं था। मेरा देवर भी हैरान था, क्योंकि उससे पहले वो ये कह रहा था कि जब आएंगे तो मुझे ज़रूर माफ़ कर देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर मेरे शौहर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरा शौहर मुझे अपने साथ दूसरे शहर में ले गया और मैं वहीं पर रहने लगी। अभी मुझे यहाँ रहते हुए 1 महीना हुआ था कि पता चला मैं उम्मीद से हूँ। ये खबर मेरे लिए ऐसी थी कि जैसे मरते हुए इंसान को ज़िंदगी मिल जाए। शादी के 10 साल बाद इस तरह की खबर मिलना कोई छोटी बात नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मैंने अपने शौहर को लड्डू वाली बात तो ना बताई, लेकिन अपने देवर को ये बात ज़रूर बताना चाहती थी। मैंने कहा था कि जब तक बच्चा पैदा नहीं होता हम इसी शहर में रहेंगे। मेरा शौहर भी बहुत ज़्यादा खुश था। जब अपने देवर को कॉल की नंबर मिलाया तो उसका नंबर बंद जा रहा था। मैंने घर के नंबर पर कॉल की तो नौकर ने नंबर उठाया और कहा कि छोटे साहब घर पर नहीं है और उनका फ़ोन गुम हो गया है। मैं अपने देवर को ये बात ना बता सकी, लेकिन मैंने उसके लिए मैसेज ज़रूर छोड़ दिया कि वो कभी ना कभी देख लेगा। शौहर ने कहा कि किसको मैसेज कर रही हो, तो मैंने कहा कि आने वाले बच्चे के चाचू को। वो कहने लगा कि कोई ज़रूरत नहीं चाचू कहने की, उसका हमसे कोई भी रिश्ता नहीं है। मैंने कहा क्या मतलब कोई रिश्ता नहीं है, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मेरे शौहर ने कहा कि उसने कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान किया है, इसीलिए मैंने उससे सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए हैं। उसे उसका हिस्सा दे दिया है और अब वो अपने हिस्से पर ही ज़िंदा रहेगा। हम उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। वो स्याह करे सफ़ेद करे, हमें कोई परवाह नहीं होगी। मैंने कहा कि आपके अम्मी अब्बू ने मरने से पहले उसकी ज़िम्मेदारी आपको दी थी और आपने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। तो मेरे शौहर ने कहा कि वो धोखेबाज है, चोर है। मैं ऐसे शख्स के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। मैंने अपने शौहर को इतना ज़रूर कहा कि वो गलत कह रहा है, लेकिन मेरे शौहर ने कहा कि मेरे मामलात में तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुम बीवी हो, तुम्हारा काम घर चलाना है और अल्लाह ने तुम्हें औलाद दी है, अपना दिल अब औलाद में लगाओ। घर और बाहर के मामलात मैं देखूंगा। ये मेरा भाई था, तुम्हारा नहीं। अगर तुम्हारा भाई होता तो फिर तुम बोल सकती थी। मैंने कहा कि वो मेरे लिए भी भाइयों की तरह ही तो था। मैं अपने शौहर को क्या बताती कि हमें मिलने वाली ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसी की वजह से हमें मिल रही है। लेकिन मेरे देवर ने मुझे ये सब बताने से मना किया था, इसलिए मैं चुप कर गई। सच कहूँ तो उसके बाद मुझे वक्त ही नहीं मिला कि मैं अपने देवर को कॉल करूँ या उससे कोई बात करूँ। एक तो मेरा शौहर उस बात से मना करता था और दूसरी बात ये कि मैं अपने आने वाले बच्चे की शॉपिंग और खुशियों में इतनी मसरूफ़ हो गई, किसी के बारे में सोचा ही नहीं। फिर अल्लाह ने मुझे एक प्यारा सा बेटा दिया। इसको पाकर मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, दिन रात सजदे करती रही। बेटा 2 महीने का था तो मैंने अपने शौहर को कहा कि हम वापस घर जाएंगे, क्योंकि मैं आपके साथ और इस बच्चे के साथ उस फ्लैट में नहीं रह सकती। हमें घर में रहने की ज़रूरत है। मेरे शौहर ने कहा कि वो घर अभी भी मेरा ही है, बिल्कुल हम वहाँ पर जाएंगे और अगर मेरा भाई वहाँ पर आया तो मैं उसको इतने पैसे दे दूँगा जितना कि उसका उस घर में हिस्सा है। मैंने कहा जो भी करें पर मुझे घर जाना है। दरअसल मैं बच्चे को घर ले जाना चाहती थी कि अपने देवर से मिलवा सकूँ और उसे बता सकूँ कि वो प्यारे से बच्चे का चाचू बन गया है। हमें बताया गया था कि घर बंद है और मेरा देवर नहीं रहता यहाँ, लेकिन जब घर में दाखिल हुई तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे यहाँ पर कोई रह रहा था।
जैसे इस घर में कोई औरत रही थी और इसलिए मुझे पता चल गया है कि घर की हर चीज़ किसी औरत के इस्तेमाल में थी। ऐसा लग रहा था, लेकिन वो औरत कौन हो सकती थी, इसलिए मैंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। मेरा देवर वहाँ पर आ गया। मैंने बच्चा उसकी तरफ बढ़ाया और कहा कि देखो, ये तुम्हारा भतीजा है। मेरा शौहर भी वहीं बैठा था, लेकिन मैं फिर भी अपने जज्बात पर काबू ना पा सकी। तो मेरे देवर ने कहा कि ये भतीजा नहीं है मेरा। इसकी ये बात सुनकर हैरान रह गए। मेरा शौहर भी बोल पड़ा कि बच्चे को भी प्यार नहीं करोगे, तुम्हारे अंदर इतनी अना भरी है तो निकल जाओ इस घर से। मेरे शौहर ने कहा कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तो मेरे देवर बोला कि मैंने कहा कि ये मेरा भतीजा नहीं है, क्योंकि ये मेरा बेटा है। ये बात सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई और मेरे शौहर के भी। उन्होंने कहा कि किस किस्म की फजूल बातें कर रहे हो, अपनी भाभी पर किस किस्म का घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हो। उसने कहा मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये बेटा मेरा है और इस बात को मैं साबित भी कर सकता हूँ। ये बात सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने इसको कहा कि क्या बात कर रहे हो, इशारा भी किया कि क्या हो गया है, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी वजह से इस दुनिया में आया है, अब तुम मेरी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो। मेरे शौहर ने कहा कि क्या बात कर रहे हो तुम, क्या हुआ था मैं जब यहाँ पर नहीं था तो क्या कुछ हुआ था। मैंने शौहर को सब कुछ बता दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बस मैंने 7 दिन तक इसका लाया हुआ लड्डू खाया था, उसके बाद ही हमारा बच्चा इस दुनिया में आया था। मेरे शौहर ने मेरे देवर का गिरेबान पकड़ लिया और कहा कि क्या किया है तूने, क्या मिलाया था तूने इस लड्डू में, कहीं तूने इसमें बेहोशी की दवा तो नहीं मिलाई थी, कहीं तूने कोई नापाक काम तो नहीं किया मेरी गैर मौजूदगी में। मेरा शौहर तो अजीब अजीब बातें कर रहा था, लेकिन मैं ये सुनकर मरी जा रही थी कि जिसको मैंने अपने भाई जैसा समझा, अगर उसने मेरे साथ इस तरह की कोई हरकत की थी तो फिर मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। मेरा दिल जलने लगा। उसने कहा ये मेरी औलाद है और मैं इसको हमेशा आपके पास नहीं रहने दूंगा। उसने कहा कि आप टेस्ट करवा लें। हमें पूरा यकीन था कि वो हमारा ही बच्चा है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, और डीएनए टेस्ट भी हो जाता तो अंजाम क्या निकलना था। मेरे शौहर ने कहा डीएनए टेस्ट भी करवाएंगे। हम सारे अस्पताल पहुंच गए, फ़ौरन टेस्ट कराया, लेकिन रिपोर्ट मिलने में 2 दिन थे। ये 2 दिन मैंने कैसे गुजारे मैं ही जानती थी। मेरा शौहर मुझे अजीब नज़रों से देखता था, बार बार मुझसे एक बात पूछता था कि जब मैं घर में नहीं था क्या होता था, तुम कौन से कमरे में सोती थी, तुम किस टाइम जागती थी, रात के टाइम तुमको ऐसा तो नहीं लगता था कि तुम बेहोश हो गई हो और तुम्हें कोई होश नहीं है, क्या तुम सोते हुए कमरे के अंदर से कुंडली लगाती थी। मुझे मेरे शौहर के सवालों ने परेशान कर दिया था। मैंने उसे कहा कि मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की, आपको मेरा यकीन करना पड़ेगा। पर रिपोर्ट हाथ में आ गई। जब रिपोर्ट का लिफाफा खोलकर देखा और रिजल्ट देखा तो मेरे शौहर के हाथ से रिपोर्ट गिर गई, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक ये बच्चा मेरे देवर का था, मेरा शौहर का नहीं था। मैं घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गई और बुरी तरह रोने लगी। मेरे शौहर ने भी मुझसे नज़रें फेर लीं, लेकिन मेरा देवर ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि भाभी मैंने आपके साथ कुछ नहीं किया है, मैं आपको बताता हूँ। मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आपके साथ इतना मसला नहीं है, इलाज हो सकता है, लेकिन आपके शौहर ने कभी भी आपका इलाज करवाया ही नहीं था। इसीलिए मैं आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरने के लिए आपका इलाज करवाना चाहता था कि मैं एक लड़की के साथ मोहब्बत करता था और उससे शादी कर चुका था। इसी के लिए मैंने पैसे चुराए थे, क्योंकि वो बहुत बीमार रहती थी, लेकिन वो फिर भी हमारा बच्चा पैदा करना चाहती थी। भाई ने मेरे साथ झगड़ा किया, मुझे उसकी वजह से सब कुछ छीन लिया। वो लड़की भी इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसका बच्चा इस दुनिया में आ गया। और उसी दिन मुझे पता चला कि आपके यहाँ तो मुर्दा बच्चे की पैदाइश हुई है। आपका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मर चुका था। लड्डू वाली बात सिर्फ एक बहाना थी, उसमें मैं आपको दवाई मिलाकर देता था, वो दवाई जो बहुत ही ख़ास थी और बहुत से दूर से लाई गई थी। मुझे यकीन है कि उसका असर ज़रूर हुआ होगा, और असर हो गया क्योंकि आपने अपना दिमाग बना लिया था। बस उसको किस्मत कहें या जो भी, आपके यहाँ हमल तो हो गया, लेकिन आपका बच्चा बहुत कमज़ोर था, दुनिया में आते ही मर गया है। उस बच्चे की जगह मैंने अपना बच्चा रख दिया, क्योंकि मैं आपके साथ भलाई करना चाहता था, और ये भला मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा था, आपके शौहर के लिए नहीं। लेकिन फिर मुझे जब पता चला कि आपके शौहर ने मेरे साथ कोई भला नहीं किया और मुझे जायदाद से मुकम्मल तौर पर आग कर दिया, इसलिए बदला लेने की खातिर मैं आपसे अपना बच्चा वापस छीनने के लिए आ गया। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पास तो अब यही रह गया है। आपके शौहर ने सब कुछ अपने नाम कर लिया है। मेरे देवर की आंखों में आंसू थे, वो भी रो रहा था। मैंने उससे कहा कि मैं भी तो इसके बिना नहीं रह सकती। मैं अपने देवर के पैरों में बैठ गई और उससे कहा कि तुमने हमेशा मेरी मदद की है, ये बच्चा मुझे दे दो, मैंने इसी को पाला, इसी को अपना बच्चा समझा है, मैं 3 महीने से इसी को पाल रही हूँ। तुमने मेरे साथ बहुत भला किया। अगर मुझे पता चल जाता है कि मेरा बच्चा दुनिया से चला गया, मेरी गोद खाली रह जाती, तो कसम से मैं उसी वक्त मर जाती। उसके मरने का दुख मुझे अब भी है, लेकिन ये मेरे हाथ में है, तो मैं ज़िंदगी को जीने के बारे में सोच रही हूँ। मैंने अपने शौहर से कहा कि आपने क्यों ऐसा किया, माफ़ कर दें। उसने जो किया मोहब्बत के लिए किया। आप तो हमेशा अपने काम में मसरूफ़ रहे, ना कभी मेरी तरफ देखा, ना मेरा इलाज करवाया। आपका भाई फिर भी मेरे साथ भलाई करता रहा, जबकि वो मेरे साथ बुराई भी कर सकता था।
میرے ساتھ وہ سب کچھ کر سکتا تھا جو آپ اس سے امید کر رہے تھے، لیکن اس نے پھر بھی میری عزت کا پاس رکھا، میری خاطر یہ سب کچھ کیا تھا، اپنی اولاد تک مجھے دے دی، اب آپ اس کو معاف کر دیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ جب تم اپنی اولاد ہمیں دے سکتے ہو تو میں تمہارا حق کیوں نہیں دے سکتا؟ جو تم چاہتے ہو میں تمہیں ضرور دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ میرے چہرے سے میرے دیور کے چہرے سے بھی رنگ اڑ گئے۔ میرے شوہر نے پھر ایسی بات کی جس کی ہم توقع نہیں کر سکتے اور ہم تو حیران رہ گئے۔ اس نے کہا کہ وہ شرط یہ ہے کہ ساری زندگی تمہیں ہمارے ساتھ رہنا ہوگا تاکہ تم اپنے بچے کے ساتھ بھی رہ سکو اور میں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ۔ ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہم لوگ رونے لگے۔ اس نے اپنے بیٹے کو پیار کیا اور اسے میری طرف پڑھاتے ہوئے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے، آپ اس کی ماں اب آپ کہلائیں گی، میں اس کا چاچو، اس کو یہ بات کبھی بھی نہیں پتہ چلنی چاہیے کہ میں اس کا باپ ہوں، اور اس کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس بچے کو گلے سے لگا لیا کیونکہ وہ میرا ہی بچہ تھا۔ اس بات کو 4 سال ہو گئے ہیں، میرا بیٹا 4 سال کا ہے، بہت خوش ہے، میرے شوہر کو بھی بابا کہتا ہے اور میرے دیور کو چاچو۔ اللہ نے مجھے پھر سے امید دی ہے، میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ بہت بڑی خوشخبری ہماری زندگی میں آئی ہے کہ ہم اپنے دیور کے لیے آج شام کو رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ کسی بھی لڑکی سے شادی کرنے کو تیار ہوں، میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی اپنا گھر بسا لے اور اپنی زندگی شروع کرے۔ ہم لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور یہ جائیداد ہم سب کی ہے۔